may randomly come in during our session this afternoon, I would just like to remind everyone to please conduct yourselves properly. Kaya dili ta kapalo kung kano sa siya musulod sa class if ever makasulod siya. Okay? Sige, let us start diretso sa ato ang discussions for this afternoon. Madunggan ra ba og klaro akong tingog? Okay, sige. So, last meeting, we finished our discussions on Yes, sir. Klaro ra, sir. part 1 of our topic on deferrals, which was on pre-collected income. No? Again, let us not forget the very main difference between deferrals and accruals. Kay most of the time, mao gyud na siya ang kining makalibugan or malimtan sa mga students, no? Sa accruals na natay gi-record diretso na income or expense, whichever is the case, pero wala pa actual receipt or wala pa actual payment of cash. On the other hand, sa case sa deferrals, na natin nadawat diretso na cash and na natay gibayaran diretso na cash for our expense if that's the case, no? Pero wala pa nato actually nagamit diretso, no? Ang expense or wala pa nato na receive or na render, wala pa nato na earn ng service, no? So we have already discussed pre-collected income. So this afternoon our topic will revolve around prepaid expenses, no? So by the term prepaid expenses, so these are expenses nga gibayaran na nato in advance pero ang related nga service for the expense wala pa nato nagamit, no? So since this is a prepaid expense, no, upon payment nato of cash napatay remaining asset in a way, no, kay napamantay resources nga gibayaran na nato in advance pero wala pa nato nagamit, no, or natay portion sa atong expenses nga wala pa nag-expire if that is the case, depende sa kung unsa nga type of expenses ang ato ang gibayaran in advance, no? So please focus your attention on the presentation on your screen. So under sa prepaid expenses na topic, no, much like pre-collected income, nagihapoy duha ka methods nga pwede nato gamiton in recording and treating prepaid expense transactions, no, just like sa ato ang pre-collection or pre-collected income na topic last meeting, no? Again, similar pud sa mga methods nga naa under sa pre-collected income na topic, kaning mga methods nga atong gamiton for prepaid expenses relate primarily sa kung giunsa niya pag-record ang initial na transaction, no? Meaning giunsa pag-record ni company ang pagbayad niya in advance sa expense, no? So first off, we have expense method. Under this method, the initial transaction for the advance payment of expense is debited to an expense account depending on the nature of the advance payment, no? So expense method meaning ang initial transaction sa pagbayad nato in advance sa atong expense, ato siyang gi-debit diretso sa usa ka expense account, whichever is the applicable expense account title, no? So the usual na mga expenses nga ato ang ginabayaran in advance will include rents, no? Usually ang rent gid na ang pinaka-common nga expense nga ginabayaran in advance, no? Usa pod na possible type of expense nga pwede nato ma-treat as a prepaid expense, especially if gibayaran siya in advance, is related to insurance of properties, building, transportation vehicle, di ba? Kaya usually ang insurance expense or insurance premium payments nato for these type of expenses cover at least 24 months or 1 year after nato gibayaran ng ato ang insurance premium. So in a way, this also qualifies as a prepaid expense, no? So method number 2 under prepaid expenses, we have asset method. So under asset method, the initial transaction for the advance payment of expense is debited to a prepaid asset account
depending on the nature of advance payment. No? So in the case of rents, kung nagbayad in advance og rents, ang ato ang gamiton nga prepaid asset account should be called prepaid rents. No? As simple as that. Or prepaid insurance. Or prepaid something. Depende sa kung unsa ang nature sa expense nga gibayaran nato in advance. No? So, kaning prepaid asset account nga ato ang gamiton to record under asset method sa ato ang gidiscuss last time sa atong lesson 3 on standard chart of accounts is an example of a current asset. No? So, kaning mga prepayments, prepaid rents, prepaid insurance, mga current assets ni sila nga kung ato silang i-present sa balance sheet, usually na sila sa pinaka-last nga part sa current asset section. No, I hadn't mag-proceed sa katong properties and equipment sa non-current assets. Okay? So, para mas masabta nato ang atong discussion this afternoon, let us discuss one illustrative problem. No, I hadn't mag-answer og another problem nga related gihapon sa prepaid expenses. Again, I would just like to remind nga natay duha ka methods, no? Expense method nga sa pagbayad in advance sa atong expense, ato siyang gi-debit diretso sa insurance expense or sa rent expense or whichever expense account title is applicable, no? And under asset method pod, initially sa pagbayad nato in advance sa atong expense, atong gi-debit diretso ang full amount sa atong advance payment padulong sa usa ka prepaid asset nga account title, no? So we have here an illustrative problem. I hope nga maklaro ninyo sa inyong screen. Sa ato lang padakoon gamay ang font. Okay, sige. So we have here an illustrative problem. On July 1, 2019, CPA Accounting Company paid 36,000 pesos for a 1-year fire insurance coverage on its newly constructed office building. Now, so in this case, ang ato ang gibayaran in advance is for the fire insurance coverage of our new building, which costed the company 36,000 pesos. And take note, kaning 36,000 pesos is applicable for the next 1-year period. No? So, unsa may pasabot usually aning mga 1-year fire insurance coverage, no? So, 1 year after the date of the payment of the insurance premium, ang imuhang gi-insure nga property will be safe from the specific event. For example, gani kay fire insurance man siya. So in the case nga masunog ang office building, so 12 months after July 1, 2019, pwede pa ta maka-claim og insurance proceeds out of our insurance coverage. No, so take note, nagbayad ta in advance is on July 1, 2019. Atong gibayaran is 36,000 pesos fire insurance coverage, good for 1 year or 12 months. No? So kung recall na to no ato ang last example sa katong sa pre-collected income. No, naatay example before nga kining ang date of payment wala siya nag-coincide sa coverage, no? So for example kani, since nagbayad man taon July 1, 2019, no, and wala tay makita nga information kung kanus magsugod ang ato ang fire insurance coverage, it is assumed nga July 1, 2019 pud siya magsugod, no, unless nga naay ihatag nga information, there is a problem kung kanus magsugod ang iyang fire insurance coverage. So if walay gihatag na information to that detail, kung kanus ata nagbayad sa atong advance payment sa expense din hapon assuming musugod ang coverage. Okay? Sige, so again, ang ato ang illustration dere will have 2 parts, no? Ang pag-journalize nato sa atong initial transaction, meaning the moment nga nagbayad ta in advance of cash for our expense, no? And lastly, we will be preparing the journal entries, adjusting journal entry at December 31, 2019 during the year-end closing, no? And we have your expense method and asset method. Ato silang
journalize together para mas masabtan nato diretso kung asa sila nag-differ unsa ilahang mga similarities, no? So first off, kaning initial entry again, ang date ani sa transaction will be July 1, 2019, di ba? Kay mao man na siya ang date kung kano sa nagbayad. So under expense method, ang atuang journal entry upon payment, advance payment of cash for the expense would be debit to insurance expense for 36,000 pesos, and of course, credit cash for 36,000 pesos plus. I would just like to remind everybody no nga by this time, ang ako ang pag-discuss no sa mga journal entries, dili na ko magbalik sa unsa ang rules no nga nung gidebit nato na siyang cash, nga nung gidebit nato ang insurance expense. Kay I assume nga kabalo na mo ana, di ba? Kay nagbalik balik-balik naman nato na gina-discuss. Na-discuss naman nato na ang rules beforehand. No? So that's under expense method. Again, under sa expense method, upon advance payment ato for our expense, ang whole amount atong gidebit diretso sa usa ka expense account title, no? Whereas there is a second part sa asset method, upon payment ato sa atong advance payment for the insurance, atong gidebit diretso to a prepaid asset account. In this case, since insurance man atong gi-advance payment, our prepaid asset account should be called prepaid insurance, no? So debit to prepaid insurance, 36,000 pesos, and of course also credit cash for 36,000 pesos, no? So kung atong i-assess, asa man sila nag-similar, asa man sila nagpareho ang expense o asset method upon recording of initial entry. Basically, nagparehas lang sila sa pag-credit sa cash. No, kay parehas man sila nga scenario nga nagbayad ta in advance of cash. So natay credit to cash for 36,000 pesos. Other than that, wala na sila lain nga similarity. No? Kaya ang main difference gid nila is on the account title nga gi-charge nato to debit. So sa expense method, of course, expense atong i-debit diretso upon initial payment. And sa asset method, prepaid asset account ato ang initially i-debit. No? So let us now come to our discussion diri sa adjusting journal entry. Kay mao man ni ang atuang focus this afternoon. Sige, so atuan ni siyang dalon dito sa atuang Excel file. So we have on your screens, no, our Excel file, the usual Excel file para mas masabta nato ang flow sa computation, sa analysis for prepaid expense na topic. Sige. So let us first discuss the adjusting journal entry for expense method. No, so kung madumduman ninyo atong flow of analysis last time sa atong discussion on dire sa pre-collected income, no? At the end of the year, during sa time nga mag-prepare na ta supposedly og adjusting journal entry, ato ang gibulag, no, from the whole amount of advance payment, asa nga part ang nagamit na or asa na nga part ang wala pa nagamit. So mao gyapon na siya na similar method ang ato ang gamiton for this afternoon sa prepaid expenses, no? Now, initially, again, ang CPA accounting company nagbayad siya in advance og 36,000 pesos for 12 months nga fire insurance coverage sa iyang bag-o nga building. No, and gibayaran nato na on July 1, 2019. So basically, ang atong buhaton diri is asa nga part ang nag-expire na,
asa nga part ang wala pa nag-expire, no? So by expire, kay tungod kay ang insurance kay dili man nato na siya magamit, no? Ma-expire man na siya as time goes by. Mag-expire meaning kung mahuman na siya nga bulan, dili na ta maka-claim, no, o benefits from the insurance coverage. So this is again good for 12 months. So every month supposedly, no, naatay mag-expire nga insurance expense at 3,000 pesos per month. No? So counting from July 1 until December 31, pila na siya kabulan. That's July, August, September, October, November, December. No? So 6 months. 6 months ang expired nga portion. And of course, since 12 months man ang coverage ani, we can safely assume nga ang expired portion po niya is also 6 months. So kung ato ang i-convert, no, to peso values or peso equivalent ang ato ang mga expired and unexpired portion. So 6 months times ang monthly insurance nga mag-expire, which is 3,000. So ang ato ang expired portion would be 18,000 pesos. While ang unexpired portion is also 18,000 pesos. No? Sige, pangutana sa before ta mag-proceed. Do you guys have questions? Para maanam-anam na to address inyong mga pangutana. Sige. Questions? Walay question? Sige, let us continue, no? So, since kani siya nga transaction is all about expenses nga gibayaran in advance, no, or prepaid expenses. So basically, after some time, no, for example, kaning mga expired portion, kana sila mao dapat na sila ang ato ang balanse sa expense account title. Muna siya ang total nga na expense na nato out of the total advance payments, no? While ang nabilin, muna siya supposedly ang remaining asset account. No? So at the end of the year, again, just like sa toong discussion on pre-collected income, no? Regardless kung unsa nga method, expense or asset method ang ato ang gamiton, ang balanse sa tanan ti accounts should be the same, no? Walay dapat cases nga managlahi ang ilang mga balanse kung expense or asset method ang gigamit. No, kay at the end of the day, ang ato ang analysis flow is the same lang man. Ato ang gi-segregate ang expired and unexpired portion. Okay? So, let us now go to the adjusting journal entry. Now, again, similar with the rest of the adjusting journal entry topics nga to ang na-discuss na ang mga adjusting journal entries na gina siya pro forma, no? Meaning kung mag-ingon tag expense method ang gigamit, mao gyud na siya ang plastada sa journal entry. Mao gyud na siya ang i-debit, mao sad na siya ang i-credit. Mag-differ lang dayon sa amount nga ato ang i-charge. Diba? Kay mao ra man gid na sa datong gibuhat last time sa ato ang pre-collected income nga discussion. So under expense method, no, at the end of the year, ang atong adjusting journal entry should be debit to prepaid expense and credit to prepaid insurance man din. Prepaid insurance and of course, credit to rent expense. Ang amount, dili pa ta kahibalo, no? So our description would be to adjust prepaid insurance on building. No? So, para mas masabtan nato ang flow, kung unsa dapat ato ang amount nga i-charge dire, no? Ato ang hatagan og illustration regarding how these transactions will affect the T account of each specific account title. So the first
no nga T-account nga ato ang magamit is of course insurance expense. We also have the prepaid asset account. And lastly, of course, we have cash. No, pero although wala na kayo tay special nga emphasis on cash kay wala man tay kaning wala involvement ang cash in terms of the preparation of the adjusting journal entry. Okay. Sige, so expense method. No, let us first journalize or let us first post the transactions no under the expense method. So on July 1, upon payment nato sa atong advance payment for the insurance, nag-debit ta og insurance expense at 36,000 pesos. That's for initial entry, no? While we also credited cash during the same date also for 36,000 pesos. So at this time, na-post na nato sa T-account sa ato ang initial entry. No? Sige, so let us now discuss the analysis flow kung unsa nga amounts ato ang i-indicate diri sa atong adjusting journal entry. Now, since this is for the expense method, no? So initially, ang tanan amount sa advance payment which was 36,000 pesos ato ang gidebit diretso sa expense, no? Pero at the end of the year, sa ato ang pag-analyze, dili man dapat 36,000 ang mabutang sa expense because na may portion ana nga wala pa ni expire or wala pa nato nagamit. 'Di ba? Supposedly, ang ato ang expense is only the expired portion. No? So, based sa ato ang discussion diri ganina, ang expired portion nato is only equivalent to 18,000 pesos. While ang remaining 18,000 mo na siya ang wala pa nato nagamit or wala pa nag-expire nga portion sa ato ang advance insurance payments. No? So, since nag-ingon ta nga ganina nga ang atong expense portion is only equal to the expired portion, no? So kaning 36,000 sobra ra kayo ni siya. Kinahanglan nato ni siyang i-reduce from 36,000 padulong sa amount sa expired portion which is 18,000 pesos. No, so pila man ang ato ang dapat i-credit sa insurance expense nga account title para mahimo siyang 18,000. Of course, that is also 18,000 pesos. No? Kung manotice ninyo, ang gi-credit nato nga amount diri sa insurance expense nga T-account is the amount of the remaining unexpired portion. Kay mao man na siya atong ibawas para ang mabilin is only the expired portion. No? So kung atoan ni siyang i-compute ang iyang T-account, so ato ang total debit transaction is still 36,000. Ang ato ang total credit transaction is also 18,000 pesos. So ang ato ang ending balance, which is our desired ending balance, is 18,000 pesos, no? Which represents the amount of the expired portion. So basically, mao ni siya dapat ang ma-indicate sa ato ang adjusting journal entry. No? So on the other hand po, there is atong prepaid insurance expense. Since previously, wala pa man tayo na-record nga prepaid insurance, di ba kay expense method man ta. Pero again, based sa atong discussion diri ganina, naapa dapat tayo nabilin nga asset which is equivalent to the unexpired portion. And kabalo man ta nga ang asset dapat debit gyud na siya kung ato ang i-increase, no? So for our adjusting journal entry, kinahanglan nato i-debit ang nabilin nga unexpired portion sa prepaid insurance nga account title, no, para ma-establish nato nga napatay nabilin nga wala pa nag-expired nga insurance payment, no? So kung makita ninyo,
there is sa ato ang pro forma sa adjusting journal entry under the expense method, ingon ta dapat mag-debit ta og prepaid insurance, and of course mag-credit ta og rent expense, no? So the amount would be the debit to prepaid insurance, which was 18,000, and of course ang credit sa rent expense which is 18,000. Insurance expense din siya, I'm sorry. Okay? Sige, questions so far? No? Meaning, kung tagaan nato og kuan, shortcut nga formula or shortcut nga pamaagi kung saan pag-prepare ang adjusting journal entry under expense method, no, sama sa atong gibuhat sa pre-collected income last time, under expense method, ang ato ang adjusting journal entry would be debit to the asset account, credit sa expense account. Ang atoa dayon amount nga i-indicate is always the unexpired portion. Okay? So, this is our unexpired portion. Okay? Sige, pangutana sa before ta mag-proceed. Okay, so for the prepaid insurance nga account title, wala man tayo lain nga transaction, so that is also our ending balance for the account. Questions? Sige na ba tayo mga pangutana? Wala na, no? Sige lang, i-digest lang sa ninyo ang discussions. Later on, Sir, yes. medyo na-late ko asa kinakuhang 3,000 kanang ubos sa 36,000. Okay, so this is the amount of our advance payment, no? Advance fire insurance premium payment. And kani siyang advance payment is equivalent to 1 year or 12 months na coverage. So every month natin mag-expire na 3,000 pesos. So 36,000 divided by 12 months nga coverage. Okay sir, okay sir. Questions? 12 months coverage. Sige, pangutana. Na ba tayo questions? Wala na. Sige. Let us now discuss the analysis flow for the adjusting journal entry under the asset method. Sige. So under sa asset method, ato alang sang i-establish ang mga T accounts just like there is sa expense method. We have the cash account title. We also have the prepaid insurance account title. And of course, we also have the insurance expense account title. Sige, so again, no, just like ganina sa atong discussion on the expense method, let us first journalize the initial entry, no, upon advance payment of the insurance premium. So diri ganina sa asset method, ang atong initial entry was debit to prepaid insurance, which is the asset account, and of course also credit to cash also for 36,000 pesos. So that is still on July 1, 2019. So nag-debit ta og prepaid insurance
also for 36,000 pesos. Sige. So again, no, just like sa akong giingon ganina, similar lang gihapon ni siya with our discussions on the pre-collected income na deferrals, no? Nga ang duha ka methods, ang atong analysis flow is just the same, no? Pila ang expired portion, pila ang unexpired portion, while mag-differ lang sila sa ato ang pro forma nga adjusting journal entry, no? So under the asset method, our pro forma adjusting entry would be debit to the expense account, which is the insurance expense account title in this case, and of course credit to the prepaid asset account, in this case the prepaid insurance account title, no? Tapos ang ato ang amount nga i-indicate dere is the amount of the expired portion. Sige. So ganina sa atong discussion, ang atong expired portion is the 18,000 pesos nga 6 months equivalent. No? So atong buhaton diri is also 18,000 pesos ang ato ang amounts. No? So again, based on our discussions kanina, no, nga sa pag-segregate nato sa expired portion and sa unexpired portion, nakahibalo ta nga dapat ang nabilin nga asset portion is only 18,000, which is the unexpired portion, di ba? Pero diri sa ato ang T accounts, ang ato ang balance is still 36,000, which is equivalent to the advance payment for the insurance. No, so as of this point, before the adjusting journal entry, ang ato ang amount sa prepaid insurance is overstated, no, or nanubra pa siya. Kinahanglan nato i-reduce ang iyang balance from the original 36,000 down to the remaining unexpired portion, which is 18,000 pesos. So basically, dapat naatay adjusting journal entry nga entry dere sa T account, which is equivalent to 18,000, the expired portion, para makuha nato ang remaining ending balance, which is 18,000, the amount of the unexpired portion, which is also equivalent sa ato ang gi-credit diri sa iyang adjusting journal entry. No? And kani siya sa adjusting journal entry sa insurance expense nga account title, we also debited 18,000, which is its ending balance. No? So again, regardless kung unsa nga method ang gamito ni company to record its deferral transactions, no? At the end of the year, kung imuhang i-compare ang ending balances sa mga T accounts for both methods, dapat parehas lang og mga balanse, no? Ganina sa atong expense method, ang balanse ni insurance expense and ni prepaid insurance is both 18,000 pesos, which is also the same as with the asset method. No? Again, ako lang po i-emphasize balik, no, kay I think i-ask ni last time or na-discuss na ako akong gi-emphasize nga ang usa ka company dili mahimo nga ihang gamiton dungan ang duha ka methods. No, kay magsobra siya og record og expense, magsobra siya og record og asset. No? So si company magpili lang siya og usa ka method nga mas preferred niya gamiton. No? Because at the end of the day, regardless kung unsa nga method yang gigamit to record its transactions, parehas man lang gyapon ang mahimong ending balance sa mga account titles. Sige, do you have questions so far? Okay, so it's now already 1:46 p.m. Let us answer one activity for the class, no?
And then when we come back after our break, I will be calling on some names to answer questions regarding the activity, no? So mo ni siya kung mga ganahan ninyo nga buhaton. So first is compute the expired and unexpired portion of the advance payments. Number 2, compute the ending balance for the asset and expense accounts. And of course, number 3, prepare the adjusting journal entry for both methods. Okay? Sige. Since it is already 1:47 p.m. no, and medyo duha ni siya ka insurance coverages ang ako ang gihatag diri sa atong activity, I will be giving you 15 minutes. This will also serve as our break, no? Let us come back by 2 p.m. to discuss the answers and of course mag-oral recitation questions ta. If naa pa sa inyo no, nga wala pa sukad naka-answer sa mga oral recitation questions, please volunteer, no, para na ako'y mabutang nga oral recitation question sa inyong final term. Okay? Sige, our break starts now. Let us come back by 2 p.m. to discuss and answer the activity on your screens. Thank you.
Okay, let us go back sa ato ang discussions. Sige, let us first discuss the expense method. Sige, may I call on Erica Mijares, please? Erica? Sige, Erica, kindly give me the initial entry under expense method for this problem. Sir, Yes, initial entry for the insurance premium for the building. kuan sir. Sa, wait lang. Insurance expense debit Okay, nga 45,000. 45,000. Then, cash dayon nga 45,000. Okay. How about sa service vehicle? Answer. Insurance expense 21,000. Okay. Then, cash dayon nga 21,000. Okay, sige. Thank you, Erica. Okay, take note, no? Again, kung naa gani accounting problems, no, nga naay element of time, especially if ang element of time is very important sa pag-determine na to sa sakto nga tubag or sa sakto nga answers, no? Let us be very kaning, saan siya? Particular sa small details, no? Kung atong tan-awon, ang building, ang iyang coverage is nagsugod pa lang og 2019, while ang service vehicle is 2020. Okay? So kung that is why nga dire ako ang gipangutan na separately ang initial entries for the insurance expense sa building and insurance expense pud sa service vehicle. Kailangan na sila og date. Ang initial entry for the insurance expense sa building is on February 1, 2019. While ang sa insurance expense sa atong service vehicle is, ang iyahang initial entry is on April 1, 2020. No, so maulang na siya ang relevance nga nung gibulag na to og prepare ang initial entries to record insurance premium for building. Kini to record insurance premium for service vehicle. Sige, may I call on Jerica Yandog? Jerica? Miss Yandog? Ay, naku, nawala na siya. Sige, may I call on Ruvilin Buagas?
Yes, sir. Good Okay, afternoon, sige. sir. Good afternoon. Kindly compute for the expired portion and unexpired portion for the insurance sa building and sa service vehicle. Pila man ang ilahang expired o unexpired portion. Wait lang, sir. Kuan sa kamulo pa ko, sir. As of 2019 na siya ha. Expired portion and expired portion as of 2019. 7. 7 December. January. February. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. For the expired nila. Ay, ito lang ako sa Sige. kuan, sir, sa expired portion, sir, kay ay sa vehicle. Ay. Sa kuan to, sir, sa service. Sa duha, sa building o sa service vehicle, pila ang expired portion, pila ang unexpired portion as of December 31, 2019. Ay, try lang ako, sir. Ang kuan, sir, 45,000, sir, divide sa 12 kay kuan 3,750. Nganong gi-divide nimo sa 12 ang sa building insurance? Kay 12 months ba yung coverage? January, February, 7 months. Pila sa ka months ang coverage sa building insurance? Kung ato nang ihapon. Kuan, sir, 7, sir. 7 months ang coverage sa building? January, February, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 10 months? Pila ka months ang coverage ni building? 10, sir. 10 ba? Kay February, February 1, 2019 man na niyang taman siya sa August 1, 2020. So basically, lapas na siya og 12 months, di ba? February, March, April, June, July, August. August, 5 months. 6 months, sir. 6 months, sir. 6 months ang coverage. Ang coverage sa insurance sa building akong gipangutana, dili pa ang expired o unexpired portion. Pila ka months ang coverage sa insurance ni building? October, November, December. 5 months, sir. 5 months. Kay Asa na nimo gi-base? sa kuan, sir, sa building nga coverage, sir. Sige. Nagsugod ang iyang coverage February 1, 2019. Taman din siya sa August 1, 2020. So nilapas na siya og 12 months kay 2020 man taman. Ay, 2019 dining kuan, sir, February, sir.
So muna siyang ngingon ganina nga little details, small details kinahanglan kuan. Sige, pila man naka months tanan ang coverage ni building? 12. 12 months. 12 months. 13, ay, 17. 17. 17 ba? Sige, February, February, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December. So 11 months na siya for 2019. Tapos January, February, March, April, May, June, July. Kay August 1 man na, 'di ba? So July 31 ra kataman. So that's 18 months. 18 months. So 45,000 divided by 18 months, so that's 2,500 per month no ni building. How about kang service vehicle? Pila man ka months yung coverage? 2020 siya muna ito rin. Operational start. Ma-end siya sa April po sa 2021 sa 4. Ay sa 1. 1, 2, 12 Pila 1 ka- year, sir. 1 year, 1 sir. year or 12 months. 12 months. So ang monthly nga mag-expire for the insurance of the building is 21,000 divided by 12 or 1,750. 1,750. Okay? Sige, next question. Pila ang expired portion, pila ang unexpired portion as of December 31, 2019? Start as a building. Building. Wala nila kasi. Kanang bro. Kuan, sir. Ang pwede po sa mga. Hindi sa Sige, saan man nato na pag-compute ang expired portion ni building? Ruvilin. Kuan, sir, ang 45,000, sir, times siya sa 8, ay divide siya sa 18, sir. Tapos, Ang yung result, sir, kay 2.5, then times siya sa 16. 16 expired portion. Expired ba man? Sa 45,000, sir. Pila ang expired portion sa building insurance? 2.5, sir. Expired portion? Okay. Sige, may I call on Rudilin Nunez. Sir? Kindly compute, Rudilin, kung pila ang expired portion, pila po ng unexpired portion sa duha ka items as of December 31, 2019. Sige, start sa building. Pila expired portion? Saan man nato pag-compute ang expired portion sa building? Isa di, hindi 40,000. Sige, tagay ko og formula, Rodilin, para atong i-compute diri sa Excel. Saan na to pag-compute ang expired portion sa building? Kuan sir, kanang 45,000 sir, divide sa 18. Okay, dayon. Unsay sunod buhaton? Ay, sakto ba? Unsay buhaton sunod after ana? Hindi. Sige, kung i-divide nato ang 45,000 nga advance payment sa 18, the result is 2,500. Unsa man lang 2,500? Oh. Kuan sir, iyang expired sir? Expired portion, Sa kuan? automatic ba nga mao na siyang expired Oh. portion?
Yes, sir. Para sa ako, sir. Mo naman siguro, sir. Nakapas ba ka sa akong discussion ganina? Oo. So, sure ka nga mao na siyang expired portion? Para sa ako, sir. Basin, sir. May I call on Miss Cesar, please? Sir. Sir, yes, sir. Ang atong advance payment para sa insurance ni building is 45,000. No, and Yes, gi-compute ganina nga ang coverage niya is up to 18 months. Kung Yes, i-divide na to ang advance payment nga 45,000 divided by 18 months, unsa man na ang resulta? Unsay tawagan na niya? Pag i-divide ang 45,000 nga advance payment divided by the coverage nga 18 months. That's 2,500 ang result. Unsay tawagan ang 2,500? What is 2,500? ang concern o ang per month na bayro nan, sir, sa sa Ang company, sir. per month nga bayro nun, gibayaran naman na to ni, di ba? Advance payment naman ni siya. What is 2,500? Ano daw? Divide advance payment. Wait lang, sir. Per month. Sige, may I call on Miss Calope, please. Cindy? Yes, sir. Unsay tawag sa 2,500? Same question. 2,500, sir, muna siya ang amount per month nga mag-expire, sir. Okay, sige, thank you, Cindy. Ani ni siya, no? Kinalan maminaw, mag-take note, o mag-advance read sa libro. No? Kay, sayang kayo nga nag-discuss ko dire, you are 13 students, 12, pero dili gihapon ninyo i-retain ang akong discussions. No? So kung mag-attend mo sa Google Meet, nga dili mo mag-focus sa discussions, dili mo mangutana sa malibugan, ayaw na lang magsulod. No, nag-waste lang mo sa inyong data balance. Okay? Klaro man na kayo akong gingon ganina. Kung i-divide ang advance payment sa months nga coverage, mo na siya ang every month nga mag-expire in the case of insurance. No, kung rent, mo na siya ang every month nga supposedly nagamit nato nga rental service. No? Sige, may I call on again Miss Cindy Calope, please? Yes, sir. Pila ang expired portion sa insurance related to building? 11 months, sir. 11 months. That's from February 1 until December 31. December. Yes, sir. Diba? So, unsa na to pag-compute ang expired portion out of the total 45,000? Kuha siya, sir. Amount per month times 11 months. Okay, so 2,500 times 11 months, so that is 27,500. 7,500. How about ang unexpired portion? 7 months, sir. 7 months. So, that's 7 months times 2,500 2,500. or 17 17,500. pounds. Yes, Diba? sir. How about sa service vehicle as of December 31, 2019? Pila ang expired portion? Wala pa siya expire, sir. Kaya mag-start siya April 2020 pa man, sir. Very good. Sige, thank you, Cindy. Okay. No, so, mo na siya akong gingon ganina nga very small details. Maka-change gina siya sa sakto na tubag. No? So, kung tanawon nato ang table sa coverages sa mga insurance, as of December 31, 2019, wala pa expired portion si service vehicle. Ano man, ang iyang coverage mag-start pa man pagka-April next year, 2020. So, as of December 31, 2019, assuming no nga 2019 ni siya gibayaran, ang whole amount of 21,000 will still be unexpired portion. Kaya dili pa man siya effective until April 1, 2020.
2020. No? So again, kung ato ang i-add always ang expired portion ug ang unexpired portion, ang total niya should be the amount of the advance payment. No? Okay, so given nga mao ni siya nga to ang computation of the expired and unexpired portion for both assets, kindly prepare the adjusting journal entry at December 31, 2019. May I call on J. Lord? J. Lord. Na ba si J. Lord? Sige, how about Girly? Sir, Kindly prepare the adjusting journal entry for the expense method. for the expense method. Dali lang, sir. Wait, anak. Ha? Kunya na later na nag-answer pa ko. For expense method, sir, sa building, ang iyahang adjusting journal entry would be Okay. prepaid insurance, debit Saan man ang- prepaid insurance, debit, Okay, sir, debit, prepaid insurance, debit tapos? prepaid insurance, and then credit insurance expense, sir. Debit, prepaid insurance, and credit insurance expense. By how much man sila i-debit o i-credit? 17,500, sir. 17,500. Ngano ganin 17,500, Girly? 17,500, sir, kay nag-base ko, sir, sa T-accounts nako sa insurance expense nga naa siya debit nga 45,000, and then dapat ang iyahang ending is naa siya ending nga 17,500. Therefore, gi-credit nako ang 27,500, which is the expired amount. Then that would come up with 17,500 nga unexpired. Adjustment. Unexpired Yes, sir. portion. Okay, sige. Yes. Thank you, Girly. Continue, Girly. How about sa service vehicle? Do we have to adjust anything? No, sir. Nga naman. Kay since wala pa man tay dapat nga i-adjust because sa giingon ni Sandy kagaina nga wala pa man naggamit siya kay kanang di ba 2019 pa man ni siya nga year nga for adjustments, and then magsugod pa baya ang service vehicle is sa kuan pa unsa pa to siya, sir, nga year 2020. 2020. Okay, very good. Yes, Sige, sir. thank you, Girly. Okay. Sige, no? So, sa atong gingon ganina, ang pro forma nga adjusting entry for the expense method would be debit sa asset nga account, i-credit ang expense account, tapos ang ato ang gamiton will be the unexpired portion nga amount. Okay? So, mao na siya. Again, si service vehicle, no? Let us assume nga gibayaran siya originally 2019. Pero at the end of 2019, wala pa man tay kinahanglan i-adjust sa iyahang anuman. Wala may changes sa iyahang amounts. No? Kani sila tanan kay unexpired portion pa man ni siya. No? Tama ba nga wala pa tay adjustments nga buhaton for the service vehicle? Kung siya, assuming nga 2019 ni siya, paid in 2019. Sakto ba nga wala pa tay adjustments for the service vehicle nga insurance? Anyone? Kinsay na idea? Take note ha nga expense method ni siya atong gigamit dire. May I call on Matthew, please? Nga na sir, kay nabilong naman siya sa year 2019. Sige. So, imong answer is dapat natay adjustments for the service vehicle nga insurance. Yes sir. Sige, unsa man atong dapat nga adjusting entry para sa service vehicle nga insurance?
Kon, ang i-times siya sa kon, itong monthly niya nga kon, 1,750 times 6. Anong times 6 man? Kay, ang nakakuha naman sa coverage niya, sir, kay 1 year naman niya na-consume or nagamit. Okay, pero ang iyahang coverage kay mag-start pagka 2020 pa man, Matthew. Lagi po, sir. Ay, So, do we need any adjustments for service vehicle ng insurance? hindi, 1 April. Ay, wala na, sir. Wala na? Mm. Okay, sige, Matthew. Thank you. Sige. May I call on Wendy? Sir? Sige, Wendy. So ganina, no? Atong gigamit karon is expense method, no? Now, ingon sila ganina nga since si service vehicle sa 2020 pa man magsugod ang iyang coverage, so wala pa siya expired portion, therefore wala pa tayo dapat buhaton nga adjusting entry for the service vehicle. Do you agree? Yes, sir. Ano man? Kay kuan man siya, sir, wala pa man siya nakasugod, di bali, sir, Okay? sa kuan year 2021. Kana Even Ano, though sir? expense Idea. method atong gigamit, wala gyud tayo i-adjust sa iyaha. wala, sir. Oh, okay, sige. Thank you. Now, ingon ani ni siya guys ha. Expense method atong gigamit. No? Again, at the end of the year, ato ang i-compute ang expired portion o ang unexpired portion. No? Since expense method man ni siya, di ba, madumduman ninyo dire, pag-record nato sa initial entry para sa service vehicle ng insurance, atong gidebit tanan sa insurance expense, ang advance payment. Pero, unexpired portion pa man na sila. Di ba? Asa gani mapadulong ang unexpired portion, dito na siya dapat padulong sa asset nga account title. No? So, kung ato ang i-follow, ang ato ang rule dire nga mo debit sa insurance sa asset account, mo credit sa insurance expense, ang gamito ng unexpired portion, no? So makita nato dire, ang full amount for 21,000 is unexpired portion. Remember nga before adjustments, kani silang duha ang 45,000 ug 21,000 naa pa na sila sa expense nga account title. No? So kinahanglan kani si service vehicle ato na siya i-transfer dito sa asset account kay wala pa man na siya nagamit. Kay kung dili nato na siya i-transfer sa asset account, magpabilin na siya nga expense. Where in fact kani siyang 21,000 dili pa man ni siya expense, di ba? Kay wala pa man nato siya na expire. So natay dapat adjusting entry for the service vehicle ng insurance. Unsa man? Prepaid insurance, debit, credit insurance expense for the full amount of 21,000 pesos. Ano man, kung mag T-account ta, no atong buhatan og T-account, si insurance expense og si prepaid insurance. Remember nga, before adjustments, ang 21,000 na siya tanan sa debit na insurance expense. Pero dapat, zero man iyang balanse. Diba? Nganong zero gani iyang balanse? Kay wala pa man siya expense nga related ani nga insurance. No, so wala pa may expired portion. So dapat, ato na siyang i-reduce to zero ang iyahang amount. Kaya dapat wala man siya i-balance. Kaya dapat wala man tayo insurance expense related to service vehicle. Kaya wala pa man sila nag-expire tanan. So from the expense account title, ato na siyang i-transfer dito sa asset nga account title. Nga naman, kaya ang whole amount is still unexpired. And kabalo man ta nga ang unexpired portion at the end of the year, dapat dito na siya padulong sa asset account title. So natay adjusting entry para sa building
Naapod tayo adjusting entry for the service vehicle. Okay? Questions so far? Questions? Wala? How about the asset method? Ato tabalik sa asset method. Sige na. Compute naman nato ganina, di ba, ang kaning expired ug unexpired portion. Now, ang akong question for the asset method would be the adjusting journal entries na lang diretso kay kahibalo naman ta sa expired ug unexpired portion. Ato ni siya dalon dito sa silong. Okay, same data raman nato ang gamiton always. Sige, again, based sa atong discussion ganina mo ni atong na compute nga expired o unexpired portion for both building and service vehicle. No? So may I call on isa may wala na tawag, Jundin Alberina. Oh my god, he left the meeting. Erica Mijares, please. No, sorry. Natawag naman mo tanan ba? Miss Abad. Princess Claire Abad. Miss Abad, please. Sige, may I call on... Sige, Cindy, please. Sir. Assuming nga nagamit og asset method, Cindy, what will be our adjusting journal entry for the building insurance? Insurance Gamit expense, ani sir, or kahit- prepaid Sige, saan man ang insurance expense? debit, sir. Okay, debit insurance expense. Then prepaid insurance, then, sir, ang credit. Tapos credit prepaid insurance. How much? 17,500, sir. 17,500 ba? Ay, 20. Pilar, Kung gito asset ba yun? method? 27, Kung sir. asset, 27,500. Nabalid ang ako. Okay, how about sa service vehicle? Do we have to make any adjusting entries for the service vehicle under asset method? Wala naman siguro. Or Tama wala or yung wala? siguro, sir. Wala na. 'Di ba? So ganina, thank you Cindy. Ganina sa expense method kinahanglan pa nato i-adjust ang service vehicle nga insurance. Nga naman before adjustments naa pa man siya sa expense. Where in fact dili siya dapat expense i-record. Kay asset pa man siya, kay wala pa man siya na expire nga portion tanan. However, diri sa asset method, 'di ba? Since initially ang atong initial entry ani upon recording sa advance payment would be debit to prepaid insurance. Di ba kay asset method man? So at the end of the year, nagpabilin siya nga naa sa prepaid insurance. So wala tay problema kay unexpired portion man siya. So ang ato ang adjusting journal entry at December 31, 2019 is of course related lang sa building nga insurance premium payment. Ang ato dayon service vehicle nga prepaid insurance, wala na tayo dapat no entry. Wala na tayo entry nga dapat ibutang. Questions? Do we have questions? Sige, una mo og questions. Ay hata magpadayon sa ato ang discussions for this afternoon.
Sige. Walay questions? Sige, let us answer one last activity for this afternoon para mas masabtan nato ang discussions. No, so I have another set of accounting problems related to prepaid expense on the screen. Kindly prepare your answer. I'll give you 5 minutes. Kimi! Okay, sige, let us go back to our discussions. Sige, I need a volunteer, please, to answer our last activity for this afternoon. Volunteers? Any volunteer? Or Try, sir. recitation? Cindy, yes, Cindy. Kuan siya, sir. So, unsa atong Ang buhatonan?
Iyang initial entries, insurance expense, 5,600. Then cash, Insurance 5,600. Insurance expense ba ang iyahang initial entry? Sa kuan, sir, sa expense nga kuan. Method. Okay na may specific nga method nga gi-provide sa problem. Unsay naa sa problem? Sige, kindly check. Ayan, prepaid insurance, sir. Sige, so unsa man nga method ang gigamit sa problem? Asset, sir. Asset method. 'Di ba? Sige, so kindly provide the initial entry please under asset method. Prepaid insurance, sir, debit 5,600, then cash 5,600, credit. Okay, cash. Sige. 5,600 and of course 5,600. Sige, how about the adjusting journal entry, Cindy? Kuha na siya, sir. Insurance expense, 2,799.92. Prepaid insurance, 2,799.92. Pila ang amount gani? 2,000? 799.92. Sige, yun sa na to pagkuha ang 2,799.92, Cindy. 5,000 divided by 24 months, sir. Kay 2 years man ang gingon diri at the beginning of 2003, nag-purchase siya og 2 years. Then, ang Okay. gipangita kay at the end of 2003 raman, sir. So, 1 year ang nagamit. So 1 year ang nagamit. So 5,600 divided by 24 months. Yes, sir. Tapos pila ang ato ang expired portion? 12 months, sir. 12 months. So 233.33 times 12. Ano? 23. So that's actually 2,800. 2,000. No? Actually, pwede na ni siya nga dili i-compute nga i-compute. Actually, sakto ni siya for any sense, no? Pero actually 2,800 yun na siya. Nga naman kay 1 year man, so 1/2 of the total coverage ang nag-expire na. So automatically 1/2 sa 5,600 supposed yung nag-expire. No? Pero again, naay uban nga mga calculators man good nga mo compute at 2, 4, 5 decimal places. That is why siguro nga nag decimal place ang imuhang answer. Pero that's still okay. Gamay raman ang difference. Rounding difference na siya. So this is the adjusting journal entry. Okay? Again, no? So let us just wrap up our discussions, no? So for expense method, ang ato ang pro forma nga adjusting journal entry is debit sa asset account, credit sa expense account, tapos ang ato ang gamiton nga amount is the unexpired portion. No? And of course, under asset method, ang ato ang pro forma adjusting entry would be debit sa expense account, credit sa asset account. Ang atong gamiton nga amount is ang expired portion. Okay? So, before that, kinahanglan sad of course nato i-segregate no ang advance payment of the expense into the expired portion and unexpired portion, no? And take note again, ako lagi na siya ibalik-balik nga kung naa gani accounting problem nga naay time element, no? Nga kung masayop ka og consider sa time, masayop pud ang imong answer. No? So small details are very important, just like sa ato ang gihatag nga example problem ganina nga atong giansiran. No, nga kung masayop ka og consider kung kanus asa nagsugod ang iyahang coverage, asa tama niyang coverage, so masayop gid ka og tan-aw. Just like dire. No? So kabalo naman ta sa basic na mga kinahanglan pangitaon nga mga details, no? Pila ang amount sa advance payment, kanus magsugod pag expire ang advance payment. At the end of the year sa tingbuhat sa adjusting entry, pila ang expired portion, pila ang unexpired portion, no? Tapos i-prepare ang adjusting journal entry based sa kung unsa nga method ang gigamit sa company.
No? Sige, do you have any question regarding our discussions this afternoon? Wala na? Sige. Now, wala pa na ako nahuman og finalize sa inyong midterm grades. Ako na lang i-announce da ano. Wala pa na ako nahuman. So, kung naa pa sa inyo ha karon nga present today nga wala pa naka-complete o submit sa mga midterm period nga assignments, naa pa mo yung time kay kamulo pa ko og finalize sa uban. And of course, we still have one more session left. That's on Wednesday, no? Pero Wednesday is the 23rd and I have some kaning pre-planned na mga activities sa December 23. So I will not be meeting you on Wednesday. Pero mag-prepare ko daan og recorded discussion nga akong i-post sa Google Classroom and I will also still prepare an assignment para sa topic on Wednesday. Okay? Ang topic na to on Wednesday will be preparation of the 8-column worksheet tapos ang preparation sa financial statements after the adjusting entries. Sayon ra na siya na topic. Kang ma-involve ana is just the T accounts and preparation sa adjusted trial balance. Okay? And so far, na-post na nako ang week 4 assignments tanan. Nakasugod na og comply ang uban students. Ang week 5 pod nga assignments. Now, kung ma-notice ninyo no, ang week 5 assignments kay short problems ra gid kayo sila. Kung gagmay ra kay na sila tanan. Ang mga deadlines ani nila is on December 27. Okay? Gituyon ako nagagmay ang mga assignments for week 5 para maka-enjoy tatanan sa Christmas. Sa akong side, on the checking, sa inyong side sad ang pag-answer. No, so mao na siya ang reason nga nung short problems rang. Short problems sila pero ma-cover nila tanan required discussions ana nga mga topics. Okay? Sige, again, I will not be meeting you on Wednesday, pero I will prepare in advance recorded discussions for the topic supposedly on Wednesday. Akong i-post, tapos at the end of Wednesday, akong i-post po tanan assignments for week number 6. Okay, so week number 6 nga mga assignments will end our subject. And on December 28, that's the Monday, next week, will be our final exams. Coverage of the final exam will be topics after midterms. So adjusting entries, worksheet preparation, and preparation of financial statements after adjustments. Okay? So one last time no sa katong mga students nga required pa nga mag-present og permits for the finals, kindly send to me your permits sa akong messenger account. So sa mga scholars nga considered fully paid ng inyong dues sa school, dili na required nga mag-present og permit, especially katong mga test unifast grantees. Okay? So, do you have any concerns or questions before we dismiss? No more questions? Sige, if you have no more questions, no? Anyways, naman tayo group chat. So if you have questions after we dismiss, kindly address them sa group chat or na may concerns. Or you may address your concerns or questions to me sa akong personal messenger account. Okay? So if you have no more questions, we are dismissed. Merry Christmas in advance and see you again on Monday next week sa atong final exams. Okay? Sige, we're dismissed. See you next week. Thank you.
Sir. Merry Christmas. Bye, sir. Merry Christmas, everyone. Thank you. Bye, sir. God Bye, bless. sir.